विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधास्तु वन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्रीचरितम् तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसरुत्करचाररम्यम् तथानुविद्धजङ्गारगीतनिनदैत्सहदेवनाय दिव्याप्युपान्तकरचीकमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदद्भिनिवर्धमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषा रोषात्कलिं विदधते कपिभच्च कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मे च मित्रा धेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् निर्मलाङ्गा श्रेयोऽखिलोहर विरिञ्च सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गा श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशयी श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवापरा शिव सुरेश कृशानुधर्मरक्षोऽम्बुनाथ पवमान धराधिराः वसुदेवी नगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वाधिकारमहिमाधिगमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रद्धा सदा सचरमावधिता कलापेक्षनिजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते श्रीपादम् सद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमां श्रयन्तः मर्त्या मनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् నాకు తెలీదా ఏంటి మా టీచర్ కి ఏది అందంగా ఉంటుందో అని స్నానం చేయి నేర్చుకుంటావా? మనకి నేర్పించిన వాళ్ళు వజ్రాలు మరియు అన్కట్ వజ్రాల విలువపై 25% వరకు తగ్గింపు పొందండి. జిఆర్టీ జ్యువెలర్స్ శుభారంభానికి ప్రారంభం. సందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే కాంతా కుజాంబురుధ కుడ్మలలోల దృష్టే కళ్యాణ